Swastiastu. Good morning, everyone, and good morning, sir. Today, I want to present about the question of biomembran. Before that, let me introduce myself. My name is Putamera Chandrachayani with Lasin 1011. So, the first question: explain the basic structural concept of biomembranes according to the lipid bilayer model and why phospholipids can spontaneously form a bilayer in the aqueous environment. So, biomembranes are composed of a phospholipid bilayer in which hydrophilic phosphate heads face the aqueous environment while hydrophobic fatty acid cells face inward. Because phospholipids are amphipathic molecules, they spontaneously arrange into a bilayer in water to minimize contact between hydrophobic cells and water, resulting in the stable structure. Jadi pada soal nomor satu ini, menjelaskan konsep struktur dasar biomembran menurut model lipid bilayer dan mengapa fosfolipid dapat secara spontan membentuk bilayer dalam lingkungan berair. Jadi, biomembran itu tersusun dari lapisan ganda fosfolipid di mana kepala fosfat yang hidrofilik menghadap ke lingkungan berair, sementara ekor itu yang hidrofobik menghadap ke dalam. Karena fosfolipid itu merupakan molekul amfipatik, mereka secara spontan tersusun menjadi belayer di dalam air untuk meminimalkan kontak antara ekor hidrofobik dengan air, sehingga menghasilkan struktur yang stabil. The next question. Describe the role of cholesterol in regulating membrane fluidity at high and low temperatures. Why is cholesterol important for eukaryotic cell? Cholesterol functions as a regulator of membrane fluidity. At high temperatures, cholesterol reduces excessive movement of phospholipid and prevents the membrane from becoming too fluid. At low temperatures, cholesterol prevents phospholipid from crystallizing and maintains membrane flexibility. Therefore, cholesterol is important for maintaining membrane stability in eukaryotic cells. Jadi pada soal nomor 2 ini, uraikan peran kolesterol dalam mengatur fluiditas membran pada suhu tinggi dan suhu rendah. Mengapa kolesterol penting bagi sel eukariotik? Jadi kolesterol berfungsi sebagai pengatur fluiditas membran pada suhu tinggi. Kolesterol itu mengurangi pergerakan fosfolipid yang berlebihan dan mencegah membran menjadi terlalu cair. Sedangkan pada suhu rendah, kolesterol mencegah fosfolipid mengkristal dan mempertahankan fleksibilitas membran. Jadi oleh karena itu, kolesterol itu penting untuk menjaga stabilitas membran pada sel eukaryotik. The next question, compare the lipid composition of prokaryotic and eukaryotic cell membranes. What are the implications of this difference for membrane properties and function? Prokaryotic membranes mainly contain simple phospholipid and generally do not contain cholesterol. In contrast, eukaryotic membranes contain phospholipid, glycolipids, and cholesterol. This difference makes eukaryotic membranes more stable and flexible, allowing better regulation of membrane fluidity and supporting more complex membrane function. Pada soal nomor 3 itu, bandingkan komposisi lipid membran sel prokaryotik dan eukaryotik. Apa implikasi perbedaan tersebut terhadap sifat dan fungsi membran? Jadi, membran prokaryotik itu terutama mengandung fosfolipid sederhana dan umumnya tidak mengandung kolesterol. Sebaliknya, membran eukaryotik mengandung fosfolipid, glikolipid, dan kolesterol. Jadi, perbedaan ini membuat membran eukaryotik lebih stabil dan fleksibel. Itu memungkinkan pengaturan fluiditas membran yang lebih baik serta mendukung fungsi membran yang lebih kompleks. Next question. Explain the meaning of plasma membrane asymmetry and why is the distribution of phospholipids between the inner and outer leaflets different and what are the consequences for cell function? Membrane asymmetry refers to the unequal distribution of phospholipid between the inner and outer leaflets of the plasma membrane. Certain phospholipids are more abundant on one side than the other. This asymmetry is important for proper protein orientation, cell signaling, and cellular processes such as apoptosis. Jadi pada soal nomor 4 ini,
jelaskan bagaimana asimetri membran plasma, mengapa distribusi fosfolipid antara leaflet dalam dan luar berbeda, dan apa konsekuensinya bagi fungsi sel. Jadi asimetri membran itu mengacu pada distribusi fosfolipid yang tidak sama antara leaflet dalam dan luar dari membran plasma. Fosfolipid tertentu lebih banyak terdapat pada salah satu sisi dibandingkan sisi yang lainnya. Jadi asimetri ini penting untuk orientasi protein yang tepat, pensinyalan sel, dan proses seluler seperti apoptosis. Next, describe the different types of membrane protein, transmembrane, peripheral, and lipid anchored, and their biological function in cell. Transmembrane or integral proteins span the entire membrane and function as channels, carriers, and receptor or enzymes. Peripheral proteins are attached to the membrane surface and are involved in structural support or cell interaction. Lipid-occur proteins are attached to membrane lipids and often function in signal transduction and cytoskeletal attachment. Jadi pada soal nomor 5 ini, uraikan berbagai jenis protein membran, itu ada transmembran, perifer, dan terikat lipid, beserta fungsi biologisnya dalam sel. Jadi protein transmembran atau integral itu melintasi seluruh membran dan berfungsi sebagai saluran, pembawa, reseptor, atau enzim. Jadi protein perifer itu menempel pada permukaan membran dan terlibat dalam dukungan struktur atau interaksi antar sel. Protein yang terlibat lipid itu menempel pada lipid membran dan sering berfungsi dalam transduksi sinyal serta perlekatan sitoskeleton. Next, explain the difference between channel proteins and carrier proteins in facilitated diffusion. Provide example of each. Channels protein from selective pores that allow ions or small molecules to pass through the membrane rapidly. Carrier proteins bind specific molecules and undergo conformational change to transport them across the membrane. An example of a channel protein is a potassium ion channel, while an example of a carrier protein is GLUT1 for glucose transport. Jadi pada soal nomor 6 ini, jelaskan perbedaan mekanisme kerja protein kanal dan protein pembawa dalam proses difusi terfasilitasi dan sertakan contoh masing-masing. Protein kanal itu membentuk pori selektif yang memungkinkan ion atau molekul kecil melewati membran dengan cepat. Sedangkan protein pembawa mengikat molekul tertentu dan mengalami perubahan konformasi untuk memindahkannya melintasi membran. Contoh protein kanal itu kanal ion kalium, sedangkan contoh protein pembawa itu adalah GLUT1 untuk transport glukosa. Next, compare passive transport and active transport across the cell membrane. Explain how the sodium ions or potassium ions pump maintains osmotic balance and membrane potential. Passive transport moves some substance along the concentration gradient without using energy, such as diffusion and osmosis. Active transport moves substance against the concentration gradient and requires energy in the form of ATP. The sodium ions or potassium ions pump transport 3 sodium ions out of the cell and 2 potassium ions out into the cell, helping maintain ion balance, osmotic stability, and membrane potential. Jadi pada soal nomor 7 ini, bandingkan transport pasif dan transport aktif pada membran sel. Jelaskan bagaimana pompa ion Na dan ion K berperan dalam menjaga keseimbangan osmotik dan potensial membran. Jadi transport pasif itu memindahkan zat mengikuti gradien konsentrasi tanpa menggunakan energi seperti difusi dan osmosis. Transport aktif itu memindahkan zat melawan gradien konsentrasi dan memerlukan energi dalam bentuk ATP. Pompa ion natrium dan ion kalium itu memindahkan 3 ion natrium keluar dari sel dan 2 ion kalium ke dalam sel, membantu menjaga keseimbangan ion, stabilitas osmotik, dan potensial membran. Next, explain the relationship between fatty acid structure, saturated and unsaturated, and membrane fluidity and permeability.
Why can bacteria adjust their lipid composition according to environmental temperature? Saturated fatty acids have strict chains that party tightly, making membranes more rigid and less fluid. Unsaturated fatty acids contain double bonds that create bends in the chain, increasing membrane fluidity and permeability. Bacteria can adjust their lipid composition to maintain membrane stability under different environmental temperatures. Jadi pada soal nomor 8 ini, jelaskan hubungan antara struktur asam lemak itu jenuh dan tak jenuh dengan fluiditas dan permeabilitas membran. Mengapa bakteri dapat menyesuaikan komposisi lipidnya terhadap suhu? Jadi asam lemak jenuh itu memiliki rantai lurus yang tersusun rapat sehingga membuat membran lebih kaku dan kurang cair. Sedangkan asam lemak tak jenuh itu memiliki ikatan rangkap yang menyebabkan lekukan pada rantai sehingga meningkatkan fluiditas dan permeabilitas membran. Bakteri itu dapat menyesuaikan komposisi lipidnya untuk mempertahankan stabilitas membran pada suhu lingkungan yang berbeda. Next, describe the mechanism of receptor-mediated endocytosis and explain how this process contributes to cholesterol uptake through LDL particles. In receptor-mediated endocytosis, specific receptors on the cell surface bind to molecules such as low-density lipoprotein or LDL. The membrane then forms a vesicle that internalizes the LDL particles. The vesicle fuses with endosomes, where cholesterol is released and used by the cell. Pada soal nomor 9 itu, uraikan mekanisme endositosis bermediasi reseptor dan jelaskan bagaimana proses ini berperan dalam pengambilan kolesterol melalui partikel LDL. Jadi pada endositosis bermediasi reseptor, reseptor itu spesifik pada permukaan sel yang mengikat molekul seperti low density lipoprotein atau LDL. Jadi membran kemudian membentuk vesikel yang memasukkan partikel LDL ke dalam sel, lalu vesikel tersebut bergabung dengan endosom, di mana kolesterol itu dilepaskan dan digunakan oleh sel. Next, explain the role of the glycocalyx in cell-cell interaction and immune recognition, including its relation to the ABO blood group system. The glycocalyx is a carbohydrate-rich layer on the cell surface that plays an important role in cell recognition, cell interaction, and immune system identification. In the ABO blood group system, specific carbohydrate structures on the glycocalyx of red blood cells function as antigens that determine blood type. Jadi pada soal yang terakhir ini, jelaskan peran glycocalyx dalam interaksi antar sel dan sistem pengenalan imun, termasuk kaitannya dengan sistem golongan darah ABO. Jadi glycocalyx itu adalah lapisan kaya karbohidrat pada permukaan sel yang berperan penting dalam pengenalan sel, interaksi antar sel, dan identifikasi oleh sistem imun. Jadi dalam sistem golongan darah ABO, struktur karbohidrat tertentu pada glycocalyx sel darah merah itu berfungsi sebagai antigen yang menentukan golongan darah. Okay, that's all for my presentation. Thank you, and saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.